না হলে আমাকে বলবে। মেরুদণ্ডাকে দেখতে পেয়েছো? জল মেরুদণ্ডাকে দেখতে পাচ্ছ? মেরুদণ্ডাকে কোথায় না? মেরুদণ্ডাকে আমাকে নেই। স্পষ্ট করবা যেন ডাক্তারটা দিলাম জল ছুঁয়ে থাকবে। নমো অপবিত্র পবিত্র বা সর্বাবস্থান গতহপি বা যৎসরেত পুনরিকাখ্যাং সর্বাযোগ্যং তরুশুচি নমো বিষ্ণু নমো বিষ্ণু নমো বিষ্ণু। জলটা নিয়ে মাথায় ছিল এখন কেটো না কিন্তু লম্বা ভিডিও করা। নমো ব্রহ্ম নাম সহস্রেণ বিষ্ণু নাম শরেণ মাত্রেণাম শিখাবন্ধনম কর্মহং করিষ্যে। পার কানে এই জায়গায় এই আমি দেখি জল জলে একটা মাটিতে ত্রিভুজ বানাবো। एतत् गन्धपुष्पे अर्दाशना कमलाशनाय पुष्पे जल एतत् पद्मं अर्दाशना कमलाशनाय जल। नमो आसने मेरुपृष्ठे ऋषि সুতরাং ছন্দে কর্ম দেবতা উপবেশেন বিনিয়োগ নমো পরম গুরুভ্যে নমো পরমেষ্ট গুরুভ্যে নমো পরাপর গুরুভ্যে নমো সিদ্ধিদাতা গণেশায় নমো বুদ্ধায় নমো অনন্তায় নমো সম্মুখে শ্রী মাতৃ দেবতাভ্যে নমো। एतत् गन्धपुष्पे परम गुरुभ्ये जल। एतत् पद्मं परम गुरुभ्ये एतत् गन्धपुष्पे परमिष्ट गुरुभ्ये नमः। एतत् पद्मं परमिष्ट गुरुभ्ये आबार एतत् गन्धपुष्पे परापर गुरुभ्ये नमः। एतत् पद्मं परापर गुरुभ्ये नमः। नमो अखंडल मंगलाकार व्यक्तं येन चराचर तत्पादं घोषितं येन तस्मै श्री गुरुभ्ये नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्ये नमः। एतत् गन्धपुष्पे सिद्धिदाता गणेशाय नमः। जल। एतत् अर्घं सिद्धिदाता गणेशाय नमः। तिल। एतत् अर्घं सिद्धिदाता गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड महाकालो सूर्योकोटि समप्रभा निर्विघ्ने कुरु देव सिद्धिदाता गणेशाय नमः। एतत् गन्धपुष्पे शिवादि पंच देवताभ्ये नमः। जल। एतत् पद्मं शिवादि
पंच देवताभ्यै नमः। एतत् अर्घ्यं शिवादि पंच देवताभ्यै नमः। ओम विशुद्धां विशुचितां लिखिलां भयावह त्रिनेत्रां ओम श्री शिवादि पंच देवताभ्यै नमः। एतत् गंधपुष्पे भगवते सूर्याय नमः। जल एतत् पद्मं भगवते सूर्याय नमः। एतत् अर्घ्यं भगवते सूर्याय नमः। ओम जवाकुसुम शंकाशं कश्यप्यां महाभूते धन्तारि सर्वो पापकृन् प्रातस्मै दिवाकर। नमो विभस्यते ब्रह्मणो भास्यते विष्णु तेजसे जगत सावित्री कर्मोदायिनी ईदं अर्घ्यं भगवते सूर्याय नमः। एतत् गंधपुष्पे भगवते दुर्गा देवीभ्यै नमः। जल एतत् पद्मं दुर्गा देवीभ्यै नमः। एतत् अर्घ्यं दुर्गा देवीभ्यै नमः। ओम दुर्गे दुर्गे तारिणी दुर्गे तं सर्वशुभ निवारिणी धर्म मक्षद देवी नित्यं मे वरदा भव। एतत् गंधपुष्पे नारायणाय नमः। जल एतत् पद्मं नारायणाय नमः। एतत् अर्घ्यं नारायणाय नमः। नमो ब्रह्मण्यो देवाय गोब्राह्मण्यो गीताय जगद्धीताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय वासुदेवाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशु गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। एतत् गंधपुष्पे इंद्रादि दशदि पालभ्यै एतत् गंधपुष्पे मत्स्यादि दशदि पालभ्यै नमः। एतत् गंधपुष्पे वास्तु पुरुषाय नमः। नमो जननी जन्म भूमिष्य स्वर्गगामी नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मण्य गीताय जगद्धीताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय वासुदेवाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशु गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। एतत् गंधपुष्पे मातृ देवताभ्यै नमः। एतत् एतत् गंधपुष्पे मातृ देवताभ्यै মাকে বলো মা আমি আজ তোমার চতুর্থ দিনের কাজ করছি, আপনি সেটা গ্রহণ করবেন। যদি আমার দ্বারা কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে আমাকে ক্ষমা করে দেবেন।
বা হাত দিয়ে চলে যাবে টাকা টাকা রে এরকম আসে মন্দিরের মধ্যে ঘুরে ঘুরে বেড়ায় আর মন্দিরে চুরি করে নিয়ে চলে যায় ওকে জানো সেদিন চুরি হয়ে গেছে লাঠিটা লাঠি কত দাও দাও ঘুরে ঘুরে বেড়াবি না মন্দিরে ছুটে বসতে হবে নান শিলা নিয়ে চলে গেছে এইখান থেকে মানুষ না ও না ছিল দরকার ছিল উপর থেকে ঠাকুর বলেছে তুমি একদম আসিয়ে যাও 10 মিনিট দিয়ে দাও ঠাকুর স্থানে থাকা ওর কাছে থাকা একই ব্যাপার ওম এতাসমো যেভাবে আগে ছিল শুরু করলো আর এই যে হ্যাঁ এই যে পুষ্পের যে উপর বসে দাঁড়িয়ে আছে ওম এতাসমো সাচ্ছাদানো সভুজ্য সহিত শুদ্ধ ভুজ্য দানায় এতাৎ সাচ্ছাদানো সভুজ লাগবে এতাৎ সাচ্ছাদানো সভুজ্য সহিত শুদ্ধ ভুজ্য দানায় দধিপাতে শ্রী বিষ্ণু হয়ে এলাম আবার এতাৎ সাচ্ছাদানো সভুজ্য সহিত শুদ্ধ ভুজ্য দানায় শ্রী মাতৃ দেবতা হয়ে এলাম আবার এতাৎ সাচ্ছাদানো সভুজ্য সহিত শুদ্ধ ভুজ্য দানায় ব্রাহ্মণায় তারপরে ওম এইতাস্ম সাচ্ছাদান সভুজ্য সহিত শুদ্ধ ভুজ্য দানায় এইতার সাচ্ছাদান সভুজ্য সহিত শুদ্ধ ভুজ্য দানায়